And meanwhile, the G20 forum during Indonesia's presidencies this year, the Indonesian government and private sectors will collaborate to achieve an inclusive and sustainable trade, investment, and industrialization consensus. These collaborations had begun to be discussed at the opening meeting of the Trade, Investment, and Industry Working Group in Jakarta earlier this week. The role of the private sectors in supporting the post-pandemic recovery and economic growth is an important talking point, which Indonesia is supporting in this year's G20 forum. Starting from investment as part of the upstream industrial economic activities at the intermediate level to trade on the downstream part. The Minister of Investment and Head of Coordinating Investments Agency, Bahlil Lahadalia, affirmed that the role of the private sector in economic growth is important, especially since government spending only accounts for 15% of Indonesia's GDP. Therefore, the government requires all investments entering into Indonesia to collaborate with local private sectors. The Minister of Trade, Muhammad Lutfi, also affirmed the important role of the private sector. Nah, sekarang ini lagi kita menyusun bagaimana caranya agar investasi dalam negeri dan luar negeri bisa kolaborasi. Harus kita akui, kita ini punya teknologi belum bagus. Teknologinya ini baru dari luar negeri yang paling banyak. Tetapi kita nggak boleh merelakan kekayaan dalam negeri kita kepada orang menguasai teknologi tanpa ada hitung-hitungan ekonomi kolaboratif yang baik. Maka negara punya posisi adalah bagaimana membuat regulasi yang win-win. Menguntungkan untuk para investor yang punya teknologi, tapi pengusaha nasional kita juga nggak boleh ditinggalkan. Inilah yang kita paksain. Nah, inilah positioning negara dalam memainkan peran untuk melakukan lobby di G20. Ini jadi memang peran swasta itu sangat penting dalam perekonomian kita. Dan ini juga ketika terjadi investasi, maka hilirisasi daripada industri, penciptaan lapangan pekerjaan menjadi sangat penting. Nah, contohnya di tahun 2021, Kementerian Perdagangan mencatatkan bahwa hasil dari investasi, yaitu misalnya untuk hilirisasi pada pertambangan di sektor nikel contohnya, dan juga untuk misalnya industri otomotif, itu keempat dari 5 top 5 ekspor kita itu berasal dari industri dan industri pengolahan. Meanwhile, the Indonesian Minister of Industry, Agus Gumiwang Kartasasmita, stated that the government will accelerate the implementation of Industry 4.0, equal access to technology, mitigation of the negative impact of technology, and strengthening collaboration to support the industrial sector to become more inclusive and sustainable. Dan kami mempercayai bahwa dengan adanya implementasi 4.0 di dalam kegiatan-kegiatan proses produksi, ini akan pada gilirannya meningkatkan efisiensi dan produktivitas bagi proses produksi, dan tentu efisiensi ini akan meningkatkan respon industri atau bukan meningkatkan tapi mengadjust respon industri terhadap konsumsi sumber daya, ya, sehingga dapat mempercepat penerapan industri hijau. The Trade, Investment, and Industry Working Group is one of the many G20 working groups, which Indonesia is hosting as part of its G20 presidency this year. The important points in this working group all relates to the bigger theme of the G20 presidency of Indonesia, which is Recover Together, Recover Stronger.